हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सिंथिया पे बात करेंगे जो पाकिस्तान में 12 से 13 सालों से रह रही हैं, यूएस सिटीजन अपने आप को कहती हैं और पाकिस्तान में 10 से 12 साल रहते हुए उनके मुतल्लिक 2 से 3 डिफरेंट ओपिनियंस हैं लोगों की। एक ओपिनियन लोग ये समझते हैं कि सिंथिया जो हैं वो एक स्पाई हैं जो पाकिस्तान में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही हैं, इसलिए वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी पब्लिक के अंदर इन्वॉल्व होना चाहती हैं। और दूसरा ओपिनियन ये है कि शायद वो पाकिस्तान के कल्चर, पाकिस्तान के नॉर्म्स और पाकिस्तान के लोगों से इंस्पायर हो गई हैं, इसलिए वो 12 सालों से पाकिस्तान में रह रही हैं। और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए उनका एक प्रोजेक्ट है जो उन्होंने स्टार्ट किया, जिसका नाम उन्होंने एमर्जिंग पाकिस्तान रखा। वो डॉक्यूमेंट्री 12 से 15 साल हो गए हैं, अभी तक बनी नहीं है। उस पर 2 से 3 टीजर ज़रूर आए हैं। तो आज असल में सिंथिया का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिजिटल मीडिया और पाकिस्तान सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं एक अजीब सा भूचाल आ गया है। सिंथिया ने जो इंकशाफात किए हैं, जो इल्ज़ामात लगाए हैं, और पिछले एक हफ्ते से जिस तरह वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक महाज कर रही हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कोई ओपोजिशन और गवर्नमेंट पार्टी का आपस में क्लैश हो गया है। अब ये इल्ज़ामात बहुत मानी खेज और बहुत हिला देने वाले इल्ज़ामात हैं। उनमें से चंद इल्ज़ामात मैं वन बाय वन आप लोगों को बताऊंगा कि पिछले एक हफ्ते से हमने देखा कि सबसे पहले जब उस्मा खान केस हुआ तो उस्मा खान केस के दरमियान सिंथिया ने अपना एनालिसिस किया और उसके ऊपर उन्होंने बेनज़ीर का जिक्र किया। अब ये बहुत दुख और अफसोस की बात है कि एक ऐसी औरत जिसके मुतल्लिक पाकिस्तान की मेजॉरिटी, खा वो किसी भी पार्टी की सपोर्टर हो, उनकी रिस्पेक्ट है, और अब वो औरत इस दुनिया में मौजूद नहीं रही, लेकिन सिंथिया ने उनके ऊपर एक ऐसे सफाकाना इल्ज़ामात लगाए जिसको सुनकर तमाम दिल और तमाम कान हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। वो इल्ज़ामात ये थे कि बेनज़ीर भुट्टो ने जब जरदारी को चंद औरतों के साथ फिशी एक्ट करते हुए पकड़ा और उनको पता चला कि ये औरतें जरदारी के साथ इन्वॉल्व हैं, तो बेनज़ीर ने सफाकाना तौर पर उन औरतों के साथ ज्यादती करवाई इंटेंशनली। अब ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जो अगर कोई शख्स जिंदा भी हो उस पर भी बगैर प्रूफ के लगाया जाए तो आपको सोचना पड़ता है 10 बार कि हम कैसे ऐसी बात कर सकते हैं। और वो शख्स जिसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग हो और आप एक औरत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, अल्टीमेटली आप किसी भी जेंडर पर नहीं लगा सकते, हर जेंडर की डिग्निटी है। और फिर वो औरत अब जब दुनिया से जा चुकी हो तो आप इस तरह का गिरा हुआ इल्ज़ाम लगाएं तो ये बहुत तकलीफ दे अमल था। फिर सिंथिया ने दूसरा इल्ज़ाम, जब इसके ऊपर उनको बैकलैश हुआ और पीपल पार्टी के जो जाले हैं उन्होंने उनको बुरा भला कहा और बकौल उनके वो कहती हैं कि उनको हैरेस किया, उनको मैसेजेस ईमेल आए कि आपकी फैमिली तक हम चले जाएंगे, आपके घर आएंगे, आप पर अटैक कर देंगे, जिस तरह उस्मा खान केस के अंदर हुआ। तो इस सब बातों पर उनने और प्रवोक होकर बेनज़ीर के बाद उनके बेटे बिलावल भुट्टो के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। अब ये वो इल्ज़ाम था जिसके ऊपर इंसाफ, अगर आप इंसाफ के तकाज़ों को देखें तो शायद मेरा ज़ाती एनालिसिस ये है कि सिंथिया किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर कैसे क्वेश्चन कर सकती है। लेकिन उन्होंने सवालात किए। उनका सवाल ये था कि उनका एक दोस्त है जिसका नाम है डेविड जेम्स जी। वो कहते हैं कि डेविड जेम्स क्यों बिलावल भुट्टो के साथ कई अरसे से रह रहे हैं एक ही घर में, और क्यों इतने अरसे से उनका एक रिलेशन जो है आपस में डेवलप है और वो एक दूसरे के बगैर नहीं रहते। तो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहती थी कि शायद बेनज़ीर भुट्टो के जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो, उनका कोई फिजिकल रिलेशनशिप है डेविड जेम्स नामी नौजवान के साथ। तो ये एक दूसरा इल्ज़ाम था। और अल्टीमेटली हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान पॉलिटिक्स में बिलावल भुट्टो को उनके बात करने के अंदाज के ऊपर उनको जेंडर क्रिटिसाइज किया गया, जो कि इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ज्यादती है। और इसके ऊपर जब पीपल पार्टी के वर्कर्स ने ये बात सुनी तो उनको और तकलीफ हुई। और अल्टीमेटली कोई भी शख्स न्यूट्रल भी हो उसको भी ये बात सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन जब एक ऐसे पर्सनालिटी जिसको एक बहुत बड़ी आवाम फॉलो करती हो उसके मुतालिक ऐसी बात की जाए तो अल्टीमेटली आप उसका रिएक्शन देखेंगे। और इसी तरह हुआ कि फिर सिंथिया को उसके ऊपर एक बहुत ख़ास
اور بہت پراپر طریقے سے بیک لیش ہوا، بیک فائر ہوا، لوگوں نے اس کو ریبرٹ کرنے کی کوشش کی. تو پھر سنتھیا نے اب تیسرا جو الزام لگایا وہ بالکل نیکسٹ لیول پہ بات کر دی، اور اس کے بعد یہ خبر آج پاکستان کی خبر نہیں رہی بلکہ اب یہ پرابلم انٹرنیشنل میڈیا میں چلا گیا. اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو جو الزامات لگائے گئے وہ پاکستان حکومت کے سابقہ وزیر داخلہ رحمان ملک اور پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی پر لگائے گئے، اور یہ الزامات کوئی کرپشن کے الزامات نہیں بلکہ یہ کریکٹر اسیسینیشن کی گئی، یہ کریکٹر پر الزامات لگائے گئے. اب یہ درست ہیں یا غلط ہیں یہ وقت بتائے گا، اور یہ ایف بی آئی یا پھر ہمارے جو سائبر ادارے ہیں وہ اس پہ بالکل تحقیق کریں گے، انویسٹیگیشن کریں گے اور وہ بتائیں گے. لیکن یہ الزامات اس نوعیت کے ہیں کہ ان الزامات کو بہت کریٹیکل اور بہت زیادہ پذیرائی اس طرح ملے گی کہ پوری انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے وزیر اعظم جو سابقہ ہیں اور پاکستان کے سابقہ وزیر داخلہ پر لگے ہوئے الزامات کو ضرور اٹھائے گی. اب اس میں دیکھنے کی 2 سے 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان باتوں کے بعد اب سنتھیا کی لائف ایٹ رسک ہے، چونکہ وہ پاکستان میں ایک مہمان ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے کلچر سے بہت پیار کرتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ تصویریں اور پاکستان کا پوزیٹیو رخ دکھانے کی کوشش بھی کرتی ہیں، لیکن وہ ساتھ نیگیٹو بھی پوائنٹ آف ویو بتاتی رہتی ہیں. تو ہمیں ایز اے نیشن اور ایز اے گورنمنٹ ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے، کیونکہ اب ان کی لائف جو ہے وہ ایٹ رسک ہوگی الٹیمیٹلی. لیکن اب یہاں پہ 2 سے 3 سوالات یہ ہیں کہ جب سنتھیا جس واقعے کا ذکر کر رہی ہیں وہ 2009 یا 2008 کا ذکر کر رہی ہیں. اگر وہ 2009 یا 2008 میں کہہ رہی ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تب اس واقعے کو رپورٹ کیوں نہ کیا. اچھا، اب ہم اس کو ایک آگے کے لیول پہ لے کے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کیونکہ ان کی اپنی حکومت تھی اور یہ ڈر رہی ہوں تو ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں. لیکن کیا جب پیپل پارٹی کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی تو کیا انہوں نے الزامات لگائے، انہوں نے اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھی؟ تو جواب ہے نہیں. تو کیا جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اور آج 2 سال ہونے والے ہیں انہوں نے بات کی؟ جواب ہے نہیں. تو سوال یہ ہے کہ آج آخر کیوں اور ایسے الزامات، اور وہ بھی 1 بائی 1 بائی سٹیپ لگائے جا رہے ہیں، ایک ساتھ نہیں لگائے جا رہے؟ تو اس کے اوپر پاکستانی عوام میں ایک تجسس، ایک کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے، اور یہ تمام باتیں سنتھیا پہ ایمبیگوٹی اور ان پہ شک واضح کرتی ہیں. اور اگر کوئی پاکستانی شک کرتا ہے یا ان کی باتوں سے ڈینائی کرتا ہے تو وہ اس کا حق ہے. کیوں؟ کیونکہ پہلی بات تو یہ الزامات لگا دینا بہت آسان ہے، لیکن اس الزامات سے ایک انسان کی کریڈیبلٹی اور اس کی پرسنالٹی کو کتنا نقصان ہوگا یہ بھی دیکھنا ہے. اور کیا ان باتوں میں دم ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا کہ عائشہ گل الائی نے عمران خان پر الزامات لگائے اور پھر الزامات پروف کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس ثبوت نہیں تھے، اور پھر کافی سارے اینکر پرسنز نے بتایا کہ جب ایک دن پہلے میٹنگ ہو رہی تھی اس میں عائشہ گل الائی NA1 پشاور کی ٹکٹ لینا چاہتی تھیں جو کہ عمران خان نے دینے سے منع کر دی، اور اس کے ریاکشن میں انہوں نے ایسے الزامات لگائے کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان مجھے گندے میسج کرتے تھے، اور مراد سعید اور عمران خان کا ریلیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی گئی. تو ان سب باتوں کا آج تک کوئی پروف نہیں آیا، وہ گندی باتیں آج تک ہمارے سامنے نہیں آئیں. تو ہم نے دیکھا کہ پہلے بھی کئی بار اپنے ذاتی مفاد کے لیے لوگوں نے اور اس طرح کے الزامات لگائے گئے، کیونکہ جب ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں پاکستانی قوم ان جنرل ڈائریکٹ ججمنٹل ہو جاتی ہے، بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی لوجک کے اور بغیر انتظار کیے ہم ڈائریکٹ الزام تراشی کی طرف نکل جاتے ہیں، جو کہ ایک افسوس کا مقام ہے. آج اس معاملے پہ میں اس لیے دکھی ہوں کہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو بینگ پاکستانی پوری دنیا میں فیس کرنا اور ریپرزینٹ کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوگا. لیکن اگر یہ باتیں جھوٹ ہیں تو یہ کیسا کلچر اور یہ کیسی روایت ہے؟ لیکن آج تیسرا سوال یہ ہے کہ جب یہ خبر سنتھیا نے کی تو کیوں ایک بہت بڑی تعداد ڈائریکٹ بغیر کسی سیکنڈ پوائنٹ آف ویو لیے، بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی ایویڈنس کے سنتھیا کی باتوں کو پذیرائی دینے آ گئے، اس کے حق میں بولنے آ گئے، اور دوسرے لوگوں جن پہ مخدوم شہاب اور رحمان ملک، یوسف زئی گیلانی اور ایسے لوگوں کے اوپر الزامات لگانے لگ گئے اور ان کو ڈیفیم کرنے لگ گئے، تو کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ
ज्यादती नहीं कर रहे, क्योंकि इस तरह तो कोई भी उठ के किसी के खिलाफ बात कर दे तो क्या हम वो बातें मान लेंगे। अब एक सवाल और है, वो ये है कि हमने देखा सिंथिया बार बार ये कहती हैं कि मैं पाकिस्तानी लोगों के लिए ये करूंगी और मैं ऐसे नहीं होने दूंगी किसी के साथ कोई ज्यादती हो। तो सवाल ये है कि एक वो औरत जो किसी और मुल्क की सिटीजन है, वो पाकिस्तान में आती हैं, और अब आपको मैं एक मजेदार बात बताऊं, जब वो ये बात बताती हैं रहमान मलिक की या अपने और केसेस की, तो वो बताती हैं कि मेरे साथ चंद डिप्लोमेट्स थे, मेरे साथ हाई ऑफिशियल्स थे। तो एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसा सिटीजन जो यूएस का सिटीजन हो और उसके बाद उसके ताल्लुकात डिप्लोमेट्स के साथ, हाई ऑफिशियल्स के साथ हों, तो हाउ इज इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन हु इज अ पॉलिटिशियन हैविंग अ सीट, पब्लिक पर्सनालिटी, टू डू सच काइंड ऑफ एन एक्ट which would be very problematic for the particular person। तो ये वो बात है जो हमें थोड़ा सा एम्बिग्यूटी और सस्पिशियस इस स्पेसिफिक मैटर पर करती है। फिर यूसुफ गिलानी की जो स्टेटमेंट आई, उन्होंने एक सिंगल सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि क्या ये पॉसिबल है कि एक शख्स जो मुल्क का वजीर आजम हो, वो इस आला सीट पर बैठकर और प्रेसिडेंट हाउस के अंदर वो जिक्र करती हैं, वहां बैठकर वो ऐसी हरकत कर सकता है। उन्होंने कहा ये बात बिल्कुल गैर मंतकी बात है। तो अगर हम लॉजिकली ये बात सोचें तो ये लॉजिकली बात समझ आने वाली बात नहीं लगती, लेकिन फिर भी चूंकि अगर सिंथिया ने ये बात की है, हम समझते हैं ये बात करना एक मुश्किल काम है। अगर उन्होंने ये बात की और ये बात सच है और ये साबित हो जाती है, तो इन लोगों को मिसाली सजा मिलनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया और पाकिस्तान के तमाम लोग ये समझ जाएं कि जो शख्स नाहक करेगा और इस तरह करेगा तो उसके साथ एक मिसाली अमल किया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे सिंथिया गलत होती हैं तो आज हमें उनको एक मिसाली सजा देनी है, ताकि वो लोग जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं ऐसे इल्जामात लगाकर, और वो तमाम लोग जो बगैर सोचे समझे, जो वहां पे मौजूद हुए नहीं और जिनको किसी चीज का इल्म नहीं है, वो अपने जाती मफाद और अपनी जाती सोच के लिए एक साइड चुनकर लोगों को डिफेम करने लग जाते हैं, उनकी जिंदगियां उनको मेंटल प्रेशर देने लग जाते हैं। इन लोगों के खिलाफ फिर प्रॉपर क्रैक डाउन होना चाहिए। तो आज हमें इस मामले पे सोचना है कि हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है। लेकिन आज मेरी अपने तमाम सुनने वालों से ये गुजारिश है कि आप तमाम लोग एक कोशिश जरूर करें, और वो कोशिश ये हो कि आप वेट करें, आप वेट करें एविडेंस का, वेट करें जजमेंट का, वेट करें हमारी एजेंसीज का, कि जब वो बताएं कि क्या सच है और क्या गलत है। क्योंकि अगर कुछ ऐसा हुआ है और अगर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है, तो अल्टीमेटली उसे प्रूव करने के लिए भी सिंथिया के पास लाजमन कुछ ना कुछ होगा। तो आज हमें अपना जो भी एक साइड लेनी है वो एक कैटेगोरिकल फैक्चुअल बेस लेनी है। तमाम दोस्तों का सुनने का बहुत शुक्रिया। अपनी राय का इजहार आप लोग कमेंट में करें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।